Ok, yo les gars, yo tout le monde, j'espère que vous allez. En tout cas, moi, c'est lequel aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau react. On va se mettre l'épisode 6 de Girls Can Be Kind to Otaku. Du coup, dernier épisode, c'était l'épisode de la plage, si je me souviens bien. Donc, on va voir ce que ça donne cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, ça me soutient, les gars. Et sans plus tarder, on commence ça. Je suis en train de graver ah, mon dessert. よし、ひとまず宿題の前にキラモンの絵を仕上げよう。あまねさん？暑いでしょう。中にいていいよ。あ、いえ、大丈夫です。まだかな。あまねさん、どうも。オタクくん、よかった、来てくれて。ごめんね、急に誘っちゃって。いえ、それは全然構わないんですが。手伝って Ça dérange qui, honnêtement? こんな結婚式場なんて。いや、それがね、いきなりお母さんに写真のモデル頼まれちゃったの。しかも男子も一人誘える。それって裏方ですよね。まさかとは思いますが、僕がモデルなんてこと。そのまさかです。 Et voilà, mon gars. Finissent mes cheveux, les gars, c'est dur. Hein. C'est dur, faut que j'aille découper, les gars. Mais on est broke as fuck. Les gars, je suis tellement balanceux. Les gars, je vais bouler ses cheveux. Non, faut juste que j'aille chez le coiffeur et que je coupe plus court. La vie, c'est horrible. Et les gars, faut qu'on écoute on là-dessus. Putain, quel poupée, les gars. Pardon, pardon madame. Pardon madame. Pardon madame. Pardon. Pardon. Wesh. Tu sais d'où la beauté elle est venue sur Amane, frère. What the fuck, gros. Frérot, elle a 20 ans, mon gars. Putain, me sortir, elle en a 50, gros. Mon gars. よろしくね、拓也くん。お母様か。言われてみると確かにクールビューティーな感じがあまねさんによく似て。ケイちゃんメイク入りなーす。Ouais. いつ可愛くしてあげるね。人前でそういうのやめてってば。あら、よく似てない。Ça se voit son truc froid, elle a eu de son daron.
ちかというと伊地知さん系だな。天音さんと伊地知さんの馬が合うわけだ。ケイちゃんのメイクしてる間に拓也くんは別室で衣装合わせね。はい。あとはよろしくね。了解。じゃあ案内するからついてきて。はい。Très bon football en tout ちょっ cas. と地味だけどいい子そうじゃない？最近よく遊んでいるのもあの子？うん。懐かしいな。ママとパパも高校の頃からね。はいはい、その話100回聞いたから。ってことはさ、ケイちゃんも拓也くんとなんてね。はあ？オタクくんとはそういうのじゃな Et い。 voilà, elle a tapé les gars. Non, elle est boussée. 私は恋愛とか興味ないし。 Refusé carton rouge. そうもうならいっか。何が？ほら、結婚前にドレス着ると婚期が遅れるって言うじゃない？ちょっと申し訳ないなって思ってたから。なんだ、そんなの別に気にしないよ。逆に謝っちゃったりして、メイクアップしたケイちゃんを見て拓也くんが。Et elle a down, elle fait une assise de fou. さあ、それはどうかな。ママのメイクは魔法なんだから。はいはい。J'ai envie de voir. どうしよう。場違い。圧倒的場違い。 Ouais, j'ai les classes de fou, frère. La vie, les classes. La vie, elle va kiffer. Les gars. 100% elle va kiffer, mon gars. Non, t'es classe, mon gars. Mais attention, double choc. Oh punaise. Moins 200. Le frérot a vu le soleil, mon gars. ちょっとなんか言ってよ。すいません。ほらね。はい、じゃあ行くよ。カメラ慣れるようにとりあえず何枚か撮っていくから。Bon, la daronne, c'est une badise, les gars. 拓也くん、ケイちゃんの手握ってみて。Ouais, genre, le mouvement, il est archaïque. 錆びてる？しょうがないじゃん。こんなちゃんとカメラで撮られたことないし。まあ、そっか。よし、二人ともいいもの見せてあげる。すごい体勢で寝るケイちゃん3歳。Ouais. ちょっと何見せてんの？オタクくんも笑うな。続きまして、誕生日プレゼントに狂気乱舞するケイちゃん7歳。いやー、どっちも躍動感がありますね。運動神経の良さが関係してるかも。考察すな。この素晴らしい足の角度が後のバスケットでの俊敏な動きにつながることを予だ感。から考察やめて。リラックスできたかな？写真はその時の空気ごと切り取るの。その調子で楽しんでちょうだいね。なるほど。これがプロ。いや、絶対写真見せたかっただけだから。Il y a un peu des deux. あの頃からオタクだったんですか？今もオタクじゃないし。それはいくらなんでも。だからBah, elle est forte, hein. Elle fait des passes, い gros. いね。じゃあ Plat du 左手 pied. に指をはめている感じで手を取ってみて。Ouais, je les regarde de fou, mon gars. Mhm. 鉄仮面なんて呼ばれてたあの子がね。いい顔するようになったじゃない。いいね。はい、オッケー。エクセレント。おっと、二人ともすごく良かったよ。あ、もっとケイちゃんの写真あるけど見る？花ちょうちんを喜んで見せつけるケイちゃん4歳。やめて。 Ouais. ベストセレクションアルバムとか出しませんか？ほう。オタクくん
おたぎゃる。 Non, là c'est bien là. Ça fait avancer, c'est bien, c'est très très bien les gars. Dire que cet été on va cramer comme ça les ガ gars. チャでダブらずにコンプ De toute façon les gars, dites-vous c'est chaud. Quand t'arrives à voir la chaleur près du sol mon gars, c'est fini gros. Tu peux te dire, pas de PC, pas de console cet été gros, sinon ta console elle va... Et ton PC il va fly プ gros. リードできるなんてついてたな。 Et cet été vous allez juste lancer le PC pour faire les règles. Ça va pas jouer mon こう gars. いう時は Parce que sinon mec, je vais tranquillement brûler à petit feu. Déjà que le soleil il frappe tout le temps ma chambre. Les Shiji spawn. Et voilà les gars. くんでも何やってんのそれ。伊地知さん、あーすごい偶然ですね。こんなとこで会うなんて。そんなことよりああ、自販機で飲み物を買おうと。やっぱりなんで中に入れば半額で売ってるのにここ超安の電動だよ。 Hmm. 確かに。 Et il va faire les courses avec les Shiji maintenant. W, l'épisode est ouf. じゃあ行くよ。伊地知さん、 Hmm. Nickel les gars. Quel épisode de fou. オタクくん街で何してたの？ですね、アニメイトや家電量販店やコンビニを回って新商品や再販物などのチェックを。キラモンの？もちろんキラモンもですけど、他に推してる作品がいろいろありまして。ほらあったあった。オタクくん何がいい？冷えてるやつがいいよね。 C'est criminel de prendre un truc chaud l'été. Même si boire de l'eau froide, c'est pas bon. Boire de l'eau chaude, c'est pas bon. Faut la boire à température ambiante. C'est terrible en 一本のお値 vrai. 段で2本いけたっしょ？はい。あ、そうだ。聞こうと思ってたことあってさ、バーベキューの時、さゆちゃんが言ってたあれ。お、あまねと一体どんなスケベしたの？部屋でスケベしようとしてました。 Mhm. 何もしてませんって。本当に何もなかったの？何もないですよ。ラッキースケベはないです。 Je regarde, c'est pas un truc qui va se faire. でもあまねが部屋にあげるとはやるね二人とも。 Mhm. うちにも来る。 What the fuck, go? Wesh, la transition, tu sais, il y a zéro délai. Plus que rapproché parce que je sais pas si c'était dans la même journée, mais hier ou avant-hier ou un autre jour, ils ont fait des photos de mariage ensemble. Hein. Donc, うちにも来る。 en plus, avec la voix comme ça. 弟たちがさ、海で一緒に遊んだのすごく楽しかったみたいで。 Oui, oui, 連れて pour こい tes って frères. うるさくてさ。ああ、なるほど。それにさ、うちもオタクくんに来てほしいっていうか。お、それはまたどうして。それだけなんかずるいからです。他に理由なんてないです。すみません。さて、これからが本番だよ。 Mhm. Là, petite sortie entre les deux. Et quelle heure les gars, parce que je vais à la salle, faut pas que j'oublie. C'est bon. ねえねえ、次コスメ見よう。コスメ。 Mhm. もしまゆ。あ、そう終わったんだ。合流できた。そっか、人を待ってたのか。じゃあカラオケ向かうわ。ご飯どうする？伊地知さんは暇つぶしで付き合ってくれたんだろうけど、 Et là, 楽しかったな。 bon. じゃあね、オタク。今日はありがとう。またデートしようね。 Ouais, j'ai cru aller l'emmener au karaoké. はい。 Là, je le crie de fou, mon frère. Je check si j'avais pas oublié du fromage blanc, les gars, parce que c'est trop bon. あ、
と1週間で夏休みも終わりか。早かったな。25日の花火大会 Ouh les gars, le feu d'artifice qu'il y a dans l'opening. 花火大会？出店あるし夕飯向こうで La いいよ ville ね aussi longerait. オタクくんは行きます。 Ouais. Ça farme Laura 花 ou 火 quoi? 大会か。2人ともどんな格好してくるのかな。浴衣が見られるなんてことはないよな。 Mon gars. Oh le pollen. Au moins 600. Moins 600, il va prendre le frérot. さすがに人 Moins 2000 frère, la pris. は Il ぐ est れな mort. いように手でもつなぐ恋人っぽく恋人同士ならそうでしょうけど。どうしたんHmm. 恋人同士でしたか違うから撮影の時にちょっとだけ。アルバイトのことはあまねから聞いてたけどとにかくもう手はつないだってわけでしょそれなら伊地知さんも先日ゴンキに入る時に。Hmm. 何それどういうこと私聞いてないけど別になんでもないしちょっと偶然オタクくんと会って Hmm. よしじゃあこうしてこ Ouais. ううちらだけつないでたら変じゃんいやこっちの方が変でしょ大丈夫大丈夫 Mon gars, tu dois survivre. 伊地知さん。しょうがないな Ouais. すみませんちょっと待ってよイジチ普通に歩こっかはい。 Hmm. あ、見てください。ケッピーのお面。パッチもあるじゃんあ、本当だ。あれあまねちゃんあるかうわ久しぶり卒業ぶりユーナたちも来てんだけど話せるイジチオタクくんごめんちょっと行ってくるいってら Mhm. 二人きりになっちゃう、ね、 L'ouverture de fou pour Ishiji. Hein. 人少ないところであまね待ってよかあ、はい。 Mhm, dans un petit coin calme. いや Hein. ーお祭りは人が多いね On va voir le karaté qui va être adopté. あまねも見つけやすいっしょそうですね。そういえばさこの前ゲンニーも夏祭り行ったらしくてなんか上司と行ったっぽいんだ Ouh. Les gars, 12 épisodes. Techniquement, c'est le 12e épisode de base, ça. On sait bien de l'avoir ici. Mhm. C'est tellement amoureux, mon gars. Bon, là, son cœur, il explose, mon gars. Il est en train de こう pleurer. いうの撮るか見るか迷うなねえオタクくん泣いてすみません。 Wesh, la tête, il était en train de se chier dessus. かと思って Noji. なんだそういうことね何もこれで終わりじゃないんだから約束したっしょこれからもたくさん遊ぼうって学校祭とか冬休みとかまだまだ楽しいことばっかなんだからねはい、楽しみです。 Les gars, j'ai envie de me poser. じゃあ私そろそろ戻るね Comme ça, les gars. 急に呼んじゃってごめんね会えてよかった今度またゆっくり話そうよそうだねなんかあまね少し変わったますます綺麗になったってそれもあるけどなんか中学の時よりも Oui, et aussi. ああわかるそうだよねそうかな Hmm. 連絡するね On sait c'est qui a fait le travail. Hein.
Elle va les voir en train de se tenir la main ou s'embrasser. Elle va être choc bar. Ça va partir en couille, les gars, j'ai envie de voir. Pas de fin. Merde, j'ai balancé ma souris. Ok, les gars, il reste 4 minutes. Et j'ai envie de voir une dinguerie. なんかやばいかも。 J'ai envie de voir une dinguerie. あのさ、 Ouh. Les gars, 好きだよ。オタクくんのこと。 oh mon dieu, les gars! Les gars, on l'a eu. No way. Les gars, épisode 6, pas épisode 73. No way. Eh, une autre dinguerie ou pas? 今の好きはね。 Putain, putain, carton. もしやラブだと思ったかにゃ。いや、 Carton さすが rouge, にちょっとびっ gros. くりしましたけど。 Hmm. 親愛のライク。 Putain, carton 友 rouge. 達として好きだなって思ってさ。ひじちさん、オタク怒った。僕も好きです。友達として。あれ、僕が言う Putain, carton rouge, les gars. J'ai envoyé ma claquette à Mac 10 derrière, gros. 何やってんの二人とも。花火見ないの？ Putain, les gars. Refusé. イジチがオタクくんに告白した？違う違う。ラブじゃなくてライクね。ライクって友達として。でもすごく嬉しかったですよ。人から好きだなんて生まれて初めて言われたので。 Mhm. Eh, dis-le, les gars. Dis-le, c'est la cerise sur le gâteau. お、土星。わあ、すごー。綺麗。イジチ、本当に友達としてなの？そりゃそうでしょう。オタクくんの初めての女になっておいて。言い方。てか、アマネも言えばいいじゃん。 Wow. うちはアマネも好きだし。私だってイジチ好きだけど。 Vous, les gars. Punaise. Non. Ah, les gars. On y était, les gars. On avait cette déclaration, épisode 6. C'est une déclaration, mais de la cancel, frère. Comme quand tu fais un cancel slide, gros. Donc c'est un peu du scam, les gars, mais on a eu notre déclat, les gars. On va pas s'en plaindre en épisode 6, je crois, donc... Juste là, le petit ending sympa. Ah, les gars, j'ai la haine qu'elle ait dit. Elle est tout fait pour changer ça. Mais je m'attendais à ce que... Oh! Oh mon dieu, les gars! C'est quoi? C'était... L'ending, les gars, ça me dit un truc. Nanana, ça c'est... Nanana, ni unde. Allez, là. Oh, y'a rien, baby. Wesh. Les gars, c'est quoi? Tashi no kotoba. Oh lolo, les gars, le bing. Les gars, j'écoute le frérot qui chante en plus. Oh là là, le poulet. J'écoute cette musique, les gars. Ita. Les gars, faut que je trouve. Ah, les gars, j'ai reconnu direct. En avant pour le comiquet, les gars. Punaise, excellent. Excellent, les gars. C'est incroyable. L'épisode était vraiment bien. La musique à la fin, c'est des cerises sur le gâteau, les gars, parce que c'est un banger. Écoutez de la musique japonaise, les gars. Si vous voulez, je vous mettrai une playlist. On se fera un react de ma playlist
On se fera une petite vidéo comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, les gars. L'épisode était cool, incroyable. Mariage, magasin à deux. Ensuite, on a eu le feu d'artifice. Vous étiez ensemble. Putain, j'ai plus de voix du coup. On a eu le feu d'artifice, la déclaration de Ishiji, la jalousie d'Amane, les gars. Non, épisode incroyable. Un des meilleurs épisodes qu'on a eu pour l'instant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, les gars. À liker, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Je vais essayer de retrouver le titre. Si vous voulez le titre, les gars, si je le retrouve, dites-moi en commentaire, je vous le mettrai en épinglé. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.